फाइनल 17 जून सिमी त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन नि सी डिविजन फुटबल लीग जहाँ जांगनाय ताकलाय बिसिनि सी डिविजन फुटबल लीग को बेबागै 16 क्लब रक पार्टिसिपेट खालायनाय 16 क्लब न काइनि ग्रुप बागलायख्या ग्रुप एव तंगो आनंद भवन क्लब यूथ क्लब जम्पुजला प्ले सेंटर यूबीएसटी शिवना तबना काराय एफसी पेंथाय स्पोर्टिंग सोसाइटी ऐकतन युवा संघते केशव संघ यूबीएसटी नि कोच विशाल शाह सागा थानाय बिशिव किसानी बागी कप्लाय इंग्लिया बरक आबुनि बागना ताकराय बिशिव काहाम बदल तुबुखा बरक हास्तेनि फुटबलार्स रकनो तीनो बदल स्नामका बरक बदलनि बागै मिडफिल्डार ख्लायनाय महेंद्र स्ट्राइकार शहीदतै अंजन शाह बरकना कारिबते बुकताल कताल प्लेयार्स रकबो तुबुखानि सागा थानाय 6 जून नि सिमी बरकनि प्रेक्टिस चलि तंग फियाबा र फुटबल फिल्ड প্র্যাকটিস খ্লাইনানি শেপসাপ মানলিয়া বরক মনে হয় না আমরা তো গত 6 তারিখ থেকে আমরা প্র্যাকটিস করছি কালামতুলি মাঠে মনে হয় না এগুলো কিন্তু একটা ঠিক পড়বে যেটা টার্ফ মাঠে খেলা আর এমনি নরমাল মাটিতে খেলা বহুতই ডিফারেন্ট এটা হয়তো করতে পারি অনেকেই বলছেন যে এই সিনথেটিক ট্র্যাক এবং সিনথেটিক মাঠে খেলাটা খুব অসুবিধাই হচ্ছে এটা আপনি কি বলেন হ্যাঁ একটু অসুবিধা যখন রোদ পড়ে তখন খেলাটা একটু হিট নিচে থেকে উপরে ওঠে খেলাটা এখানে রানিং করা ওয়াকিং করা একটু কঠিন হয়ে যায় যেমন মহেন্দ্র আছে আমাদের একটা মিডফিল্ড আছে স্ট্রাইকার আছে শহীদ এবং অঞ্জন সাহা কিছু প্লেয়ার আছে যারা মনে হয় পটেনশিয়াল আছে ওরা স্কোর করতে পারবে खुरसाते कलायो सेकेंड मैचो थंगनाय जम्पुजला प्ले सेंटर ते यूबीएसटी फाइनल 19 जून नि सालमारिवो उमाकान्त मिनी स्टेडियमो आशालनि मैच अंगनाय ब्यूरो रिपोर्ट कक्करान।